बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रहमान मक्की है। इसमें 78 आयत और 3 रुकू हैं। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खुदा जो निहायत मेहरबान, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक मुकर्रर हिसाब से चल रहे हैं और बूटियाँ और पेड़ सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम की कि तराजू से तोलने में हद से आगे ना बढ़ो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तौल कम मत करो। उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के पेड़ हैं, जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ भूस होता है, और खुशबूदार फूल। तो ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनकती मिट्टी से बनाया और जिन्नों को आग के शोलों से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने 2 दरिया जारी किए जो आपस में मिलते हैं, दोनों में एक आड़ है कि उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दोनों दरियाओं में मोती और मूंग निकलते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और जहाज भी उसी के हैं जो नदी में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जो मखलूक ज़मीन पर है, सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की ज़ात बरकत वाली, जो जलाल व अज़मत वाली है, बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आसमान व ज़मीन में जितने लोग हैं, सब उसी के से मांगते हैं। वह हर दिन काम में लगा रहता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ए दोनों जमातों, हम अपने बहुत जल्द तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ए जिन व इंसान के गिरोह, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और ज़ोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ दिया जाएगा, तो फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फिर जब आसमान फटकर तेल की तलहट की तरह गुलाबी हो जाएगा, तो वह कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस दिन ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पूछताछ की जाएगी, और ना किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پر جن کے استر اطلس کے ہیں جن کے استر اطلس کے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو جنت والی سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں خوب گہرے ہرے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں نیک عورت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں چھپی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان کو جنت والوں میں نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہری قالینوں اور عمدہ مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو جلال و اکرام کا مالک ہے اس کا نام بڑا برکت والا ہے۔